ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ତୋପ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶଗଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଭିତରେ ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଏଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ ଅଛି ତା ପ୍ରୋସିଜର। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ साई मैंने आज मो छुट्टी अच्छी चलतु जीवा शनिवार वाड़ा माने जो कि माने जो राजा को नहीं कि बाजीराव मस्तानी मूवीटा हेइथिला तो तांकर रियल पैलेस टा केमती अच्छी कौन चलतु जीवा देखिक आसवा शनिवार वाड़ा चलतु। गाड़ीटा थुआई चलतु जीवा जाइकी बुलिक आसवा शनिवार वाड़ा। तेल भी ना तेल टे पकईदे तेल पकईदे जा चलतु। इंडोर आसी पहुंची गई ट्रैफिक सरू जीवा गोटे ट्रैफिक गला गोटे ट्रैफिक 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 पहुंची घर पर पाखे आगे को गले पर आर्मी एरिया पूरा स्टार्ट है पूरा आर्मी एरिया देखिए सेपटे आर्मी का कैंप सब अच्छी प्यारोड प्यारोड लेवल अच्छी चलन देखिए आसवा रेलवे फाटक लगी देखी पार्थ सब ट्रेनिंग देखो गोटे फ्लाइंग जेट टाइप रोटे अच्छी लड़वा विमान गोटे थी प्लान गोटे अच्छी देखी पार्थे प्लान भी गोटे अच्छी लिखाई फाइनाली आम आसिक शनिवार वाला पहुँची गलु। चलते देखा आप शनिवार वाला भ्यूटा केमती अच्छे देखिपे शनिवार वाड़ा यहाँ बाजीराव मस्तानी जो मूवी अच्छी तार एटा हूँ रियल महलटा सेपटे शिवाजी महाराज स्टाच्यूटा अच्छी यहाँ हूँ गेट यहाँ हूँ शनिवार वालार एंट्रीटा एंट्री बर्तन में अच्छे बर्तमान जीवा भीतर को देखा कौन सब अच्छी प्रोसीजर। फाइनाली टिकेट काटिक आम आसी पहुंची गलु शनिवार वाड़ा भितर देखी पारे पछरे पूरा शनिवार वाड़ा येटा रही। हाँ आपको देखो फ्रंट भ्यूटा केमती कौन देखी पारे केमती अच्छी पूरा किलाटा ऊपर पूरा किलाटा अच्छे महाराज थोड़ा सब भांगी गला तथापि देखी पारे से सब छोट छोट रूम टाइप भी अच्छी। ऊपर भी देखी पारे अच्छी केमती थिला सब राजा माने केमती रहुथिले सब। चलते जी आगे को देखा देखी पारे आम आसी पहुंच जाइए अच्छे सब किला गुड़ा अच्छी एमती किसी रही पूरा भ्यूटा टोटाल भ्यूटा एमती किसी रही एमती पूरा अच्छी आम बर्तमान जावा सेपटे चढ़ जी ऊपर को से ऊपर को जेल फेल टाइप अच्छी। चलन जावा आप जिनस गुड़ा देखो केमती अच्छी से जेल गुड़ा केमती कौन अच्छी चलन जावा देखा पूरा फुल टाइप रहा पूरा गाधुआ कुंड थिला रानी मांकर ये गाधोले ये गाधेकी ये आसी बसते से भितर माने ये तल तल बाटे रूम अच्छी से तल तल बाटे से जाऊले भांगी गला टोटाल बहुत बड़ एरिया थिला। चलते जी देखिए आपको देखिए पारे गोटे गुंफा रही
ଭିତରେ ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଠି ଦିଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ସବୁ କୋଠରୀ ଗୁଡା ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜା ଆଣିକି ସେ କୋଠରୀ ଗୁଡା ବି ଦେଖିବା। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡୋର ଅଛି, ଚାରିଟା ପୁରା ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଏଟା ଗୁମ୍ଫାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଘର ଗୁଡା ଅଛି, ମାନେ ରୁମ ଟାଇପ ଅଛି। ଏଠି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ ଅଛି। ଏ ରୁମ ରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାଜା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ ଆରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ଆରି ଭିତରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ। ଆରି ଭିତରେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ରୁମ ଅଛି। ଏମିତି ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଲାର୍ଜ ରିଜର୍ଭର ଟାଇପ ର ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଟା କଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଠି ବି ସେ ମାନେ ତଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ତଳେ ସବୁ ଅଛି ପୁରା ସେକାନରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଆଉ କଣ ଅଛି। ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାରେ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନାରାୟଣ ଦରୱାଜା, ନାରାୟଣ ଗେଟ୍ ଟାଇପ ର ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଜାଣିନୁ ଆମେ କଣ ଏଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ସିଢି ଅଛି, ସିଢିରେ ରାଜା ସବୁଦିନ ଉପରେ ଯାଇକି ଚଢିକି ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସିଢିରେ ଯିବା ଉପରକୁ, ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଡାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପଛପଟେ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ସିଢିକୁ ଚଢିକି ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦଉଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ରାଜା ଏଠି ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇଠୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଭିଉ ଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ରାଜଉଆସର ଭିଉ ଗୁଡା ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଭଗ୍ନାଂଶ ରହିଛି ରାଜଉଆସର ଟୋଟାଲ ପୁରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ହୋଲ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଲି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡା କଣ, ସେ କହିଲେ କି ଯେ ଏଇଠି ରାଜା ସବୁଦିନ ଉଠିକି ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କଣ ମାନେ କିଏ ଆସୁଛି କଣ। ଆଉ କିଛି ସୈନିକ ମାନେ ବି ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଯୋଉ ସେତେବେଳର ବନ୍ଧୁକ ଯୋଉ ସେମାନେ ସେଗୁଡା ବି ଧରିକି, ବନ୍ଧୁକ ତୀର ଧରିକି ରହୁଥିଲେ। ମାନେ କେତେ ଏଠି ରାଜା ମାନେ ଅୟସ ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ମାନେ କେମିତି ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମହଲ ଥିବ ତ କେମିତି ମହଲ ଥିବ। ଆଉ କେତେ ସବୁ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା, ଆହୁରି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ସବୁ କଣ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପଛପଟ ଅଛି ଯୋଉ ମହଲ ଟାଇପ ର, ସେଇଠିକି ଯିବା। ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଦେଖିବା କେତେ ବଡ ବଡ ପାହାଚ, ମାନେ ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ବଡ ବଡ ପଥରକୁ ରଖିକି ପାହାଚ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାହାଚ। ଏଟା ହଉଛି ଚିମ୍ନି, ରାଜାଙ୍କର ଚିମ୍ନି। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗରମ ହେଲେ, ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ହବା ପାଇଁ ଏମିତି ଚିମ୍ନି ସବୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ତଳେ ନିଆଁ ଜଳନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ ର ଅଛି। ଓ ଭାଇ ସାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, କଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇପଟେ ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଟା, ମାନେ ଏଇପଟେ ଗଲେ ପୁରା ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ବାହାର ପଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ, ବଡ ବଡ ପାହାଚ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚ, ଏତେ ବଡ ବଡ ପାହାଚରେ ବାବାରେ ବାବା ବଡ ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି। ଏଠି ସବୁଦିନ ରାଜା ଆସିକି ଏଠି ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ବାହାରକୁ ଛିଡା ହେଇକି, ଏଇଠି ସବୁ ଛିଡା ହେଇକି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ନା କଥା ଖବର ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଉପରେ, ପୁରା ଯୋଉଠି ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଠି ରାଜା ଆସନ୍ତି,
ये बुलाते सब से सब देखते सब केते कारुकार्य होती काठरे ऊपर भी होती पूरा काठरे पूरा ए अच्छे जिनसटा पूरा एमती किसी रही भितर एरियाटा पूरा चलते जी देखिक आसा सब सब तो देख सरला बोला सरला घर को जा देखिए बार तोप अच्छी एठी गोटे सेपटे गोटे तोप अच्छी दीटाक जमी पूरा लुहार गोटे पूरा लुहा देखी पारे पूरा लुहार अच्छी टोटाल लुहार सनवेयर वाड़ा इन द 19th सेंचुरी देखिए तो ये रही सनवेयर द गेट ऑफ 18th सेंचुरी बाजीराव केमती राज करुले कौन सब लिखाई जो टोटाल जो पैलेस टा थिला एटा अछि फेब्रुआरी 27 1827 मसिया एटा जळी जाइतिला पूरा 7 दिन धरि एटा जळीतिला जहा फल रे जळी जबार तापर जेतिकी बंची जाइछि तार भग्नांश हमें देखिबा को मिलुछि देखि परते गोटे तोप थुआ जाइछि सगड़ टाइप रो जो तोप में टीवी रे मूवी रे देखिबा पांती एटा पूरा रियल एटी थुआ जाइछि एटा पूरा पित्तल रो अछि चक्का गुड़ा लुहा कि टोटाल पूरा पित्तल अच्छी देखी पारे ये राजा छिड़ा होते ये गुली पुरौले से गुली पुरौले ये बाहर की तोप ही पड़ोला टोटाल एटा पित्तल अच्छे देख तोपटा ये लुहार अच्छे देखिए तो केमती जाए शनिवार बड़ा बाजीराव मस्तानी पैलेस बुलिक आसलु जदि आप ब्लॉग को भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे जो फेसबुक पेज तो फॉलो करेंगे जय जगन्नाथ वंदे उत्कल।